قل أنا ختمت 3 ختمات وهذا 5 ختمات والقراءة ليست صحيحة. Mereka ada yang ketika Ramadan itu ada yang berkata saya khatam sekian kali khatam. Ada yang bilang 3 kali khatam, 5 kali khatam. Mereka bilang seperti itu. إنما هو يقرأ هكذا ولا يقرأ حرف من القرآن. Mereka yang baca Al-Quran di bulan Ramadan itu baca dengan cepat dan itu tidaklah mereka membaca Al-Quran. إمامنا حفص رحمه الله تعالى Imam Hafiz rahimahullah ta'ala, كلنا نقرأ برواية حفص عن عاصم. kita baca Al-Quran itu menurut riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim. جاءه رجل, Datang kepada beliau Imam Hafiz seorang laki-laki, وهذا الرجل كان تصدر لإقراء القرآن. dan laki-laki ini dia biasa mengajarkan Al-Quran kepada orang, membacakan Al-Quran. فقال له أريد أن أقرأ عليك شيئا. Dan kemudian laki-laki tersebut yang mengatakan kepada Imam Hafiz, saya ingin baca kepada kamu. فقرأ على إمامنا حفص. Kemudian orang tersebut, laki-laki tersebut membaca kepada Imam Hafiz. فلما انتهى من قراءته Dan setelah selesai bacaannya, قال له الإمام حفص Imam Hafiz mengatakan pada laki-laki tersebut, لم تقرأ حرفا واحدا. kamu itu belum membaca satu huruf sama sekali. يعني المقصود الذي أقصده من كل هذا, Jadi maksudnya dari ini, kata Syekh, هؤلاء الأطفال تعبوا حتى حفظوا. anak-anak kecil itu mereka itu taibu, lelah sampai mereka itu hafal. والمدرسات والمدرسين تعبوا أكثر حتى حفظوا. Dan pengajarnya itu juga lelah untuk mengajarkan mereka agar pada hafal. فمن الأولى بدءا أن نعلمهم القراءة الصحيحة. Nah, untuk langkah yang pertama kita itu harus mengajarkan kepada anak-anak ini belajar bacaan yang benar. لا نتسرع في أن نقول له حفظت جزء أو 10 أو 20. Nah, kita jangan terburu-buru bilang dia kamu udah hafal sekian juz, kamu udah hafal juz sekian gitu. لأنه بعدما يكبر ويريد أن ينهي المصحف, Karena ketika nanti mereka besar dan ingin menghatamkan atau menghabiskan bacaan Al-Quran tersebut, menghatamkan, ما لم تكن قراءته صحيحة منذ الصغر, kalau bacaannya itu dari kecil itu belum benar, سيجد صعوبة في التصحيح عند الكبار. maka ketika nanti besar dia akan mendapati kesulitan untuk membenarkan bacaan yang sudah salah dari kecil. وهذا يشق على البعض. Dan ini sangat sulit, sangat susah untuk sebagian orang. الله يكرمكن كلكن أنتم الأخوات والإخوة. Semoga Allah memuliakan kalian semuanya, baik yang laki-laki ataupun perempuan. تمكنوا في علم التجويد حتى تمكنوا الأطفال في ذلك. Belajar ilmu tajwid sampai benar-benar tahu, benar-benar paham, dan juga mengajarkan kepada anak-anak biar pada paham juga. وأما الذين حفظوا الجزء والحمد لله الله يبارك فيهم ويقويهم ويثبتهم. Yang sudah hafal 1 juz tadi, semoga Allah memberkahi kalian, Allah memuliakan kalian. ومسؤولية تصحيح القراءة عليكم أنتم. Dan untuk guru-gurunya ini adalah tanggung jawab untuk memperbaiki bacaan-bacaan mereka. لأنهم في الحقيقة لم يقرأوا. مع الأسف يعني أقولها لكم لا أريد أن تحزنوا ولا تزعلوا ولا تأخذوا موقف. هذه ليست قراءة. Nah, ya kalau secara secara kebenarannya atau secara benar-benar itu, kalau mereka itu yang dibacakan mereka itu sama tadi kayak saya bilang, mereka itu belum baca sama sekali sebagaimana seorang laki-laki tadi membaca kepada Imam Hafiz. Jadi kalau dikatakan mereka membaca, mereka belum membaca Al-Quran. هذه حفظ كلمات ولكن ليست قراءة قرآن. Ini mereka ini hanya cuman menghafalkan kalimat, bukan menghafalkan Al-Quran. يعني من أراد أن يقرأ بالتلقي بالسند إلى سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi siapa yang ingin membaca Al-Quran secara talaki atau bertemu langsung, bertatap muka langsung dengan guru dan membaca sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. أنا لا أتكلم عن الأطفال, عن كبار الناس. Sekarang saya tidak bicara tentang anak-anak, tapi yang dewasa.
لا بد أن يكون يعرف مخارج الحروف وصفات الحروف وكيف تنطق الحروف إذا التقى حرف بحرف. Jadi kalau yang buat yang dewasa ini harus tahu kalau mau baca Al-Quran sesuai dengan Nabi SAW, harus tahu hukum-hukum tajwid, yaitu makhorijul huruf, sifatul huruf, kemudian bagaimana perpindahan atau pertemuan, hukum-hukum pertemuan huruf. قراءة القرآن ليست قراءة كتاب من أي كتاب عربي. Baca Al-Quran itu berbeda dengan kita membaca buku-buku bacaan yang berbahasa Arab. في زمن الصحابة Pada zaman sahabat, كان بعض العرب يعني وهم عرب أقحاح يعني. Sebagian orang Arab, nah ini orang Arab gitu, yang notabene-nya Al-Quran itu berbahasa Arab. أراد أن يقرأ على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Pengen membaca Al-Quran kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. فقرأ كلمة السماء. Dan orang tersebut membaca kalimat as-sama مرسلة يعني بدون مد. Tanpa membacanya dengan mad, jadi cuma pendek as-sama. فقال له ما هكذا أقرأنيها أبا القاسم. Dan kemudian orang tersebut berkata, seperti inilah Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad, membacakan bacaan ini kepada aku. يعني لم يتساهل معه حتى في طول المد. Karena لم يتساهل معه حتى في طول المد. يعني لم يتساهل، لم يتركه يقرأها بدون مد صحيح. Jadi karena beliau itu tidak menegaskan untuk قال له لم يقرأنيها هكذا أبا القاسم يعني. سيدنا عبد الله بن مسعود. Jadi ketika orang tersebut berkata bahwa membaca dengan minas sama, kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud bilang ke laki-laki tersebut, Abul Qasim, Nabi Muhammad SAW tidak membacakan kalimat tersebut seperti yang laki-laki tersebut bacakan, tanpa mad atau tanpa dipanjangkan dalam huruf limnya. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ. Karena Rasulullah SAW membacanya itu كان يقرأ كما سمع من سيدنا جبريل. Membaca beliau, Nabi SAW membaca sebagaimana malaikat Jibril membacakan kepada beliau. وسيدنا جبريل يقرأ بالوحي. Dan Sayyidina Jibril membacanya itu dengan wahyu. والصحابة سمعوا من رسول الله. Sahabat mendengar dari Rasulullah. فلم تتغير القراءة إلى أن وصلت إلينا بالأسانيد. Tidak berubah bacaannya karena itu bersanad, bersambung kepada Rasul. لذلك لا بد من مراعاة الأحكام حتى تكون قراءة صحيحة ويكون لنا أجر في قراءتنا. Jadi harus kita itu menjaga atau memelihara atau membenarkan bacaan-bacaan kita sehingga bacaan benar, dan kita itu mendapatkan pahala yang seharusnya. أما أن يظن الشخص أنه يفتح المصحف ويقرأ وبدون ضبط لمخارج الحروف ولا صفات ولا أحكام ليس له أجر. Orang-orang yang membaca Al-Quran dengan asal baca cepat dan tanpa memperdulikan hukum-hukum di situ, nah ini tidak orang yang membaca Al-Quran tanpa mendapatkan pahala. له أجر تعظيم المصحف، له أجر النظر إلى المصحف، له نية قراءة القرآن، أما في القراءة فليس له أجر. Jadi orang-orang yang baca Quran seperti itu yang dengan tidak benar, dia itu cuma hanya mendapat pahala ta'zim mushaf, yaitu mengagungkan mushaf Al-Quran, kemudian mata kita melihat kepada mushaf dapat pahala tersebut, tapi dan mendapat pahala niat untuk membaca Al-Quran, tapi mereka tidak mendapatkan pahala yang semestinya didapatkan oleh orang membaca Al-Quran karena dia tidak membaca Al-Quran dengan benar. إن شاء الله المسؤولية عليكم أنتم وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. Nah, insya Allah guru-guru di sini atau orang-orang yang dewasa di sini yang mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki ini semua. تتثبتوا أنتم في علم التجويد. Diperbaiki lagi, dimantapkan lagi dalam belajar ilmu tajwidnya. لتعرفوا كيف تنقل هذه الأحكام لهؤلاء الأطفال. Agar tahu bagaimana caranya kita menyampaikan kepada anak-anak ini, mengajarkan yang benar. الآن إن كنتم تريدون تفهيمهم
أنا بس أردت أن أبين هذه المسألة. Jadi kalau sekarang mau ingin memuliakan anak-anak kita ini, ya ini cuman sebelum kita tadi yang dibilang Ustaz Miftah mau mengalukan itu, jadi ini hanya cuman ingin menyampaikan masalah-masalah ini aja. Barakallahu fikum. Amin. Amin.